Satu, hada akhi ismuhu Hasan, huwa muwazzafun. Tarjamatul kalimah allati tahtaha khattun hiya titik-titik. Terjemah kata yang bergaris bawah adalah: alif pegawai, ba petani, jim pedagang, dal guru. Muwazzafun artinya alif pegawai. 2. Indi amun ismuhu Yusuf, huwa yabnil mabani, famihnatu ammi nuktah. Aku mempunyai paman, namanya Yusuf, dia membangun bangunan. Maka profesi pamanku titik-titik. Alif tobibun, dokter, ba falahun, petani, jim muhandisun, insinyur, dal mumarridun, perawat. Jawabannya jim muhandisun, insinyur. 3. Hada jaddi ismuhu Khalid, huwa ba'i'un, huwa nuktah al-badha'i fis suqi. Ini kakekku, namanya Khalid, dia seorang pedagang, dia titik-titik barang-barang di pasar. Alif yu'aliju, mengobati, ba yabi'u, menjual, jim yal'abu, bermain, dal yudarrisu, mengajar. Jawabannya ba yabi'u, menjual. 4. Hadihi ukhti ismuha Zainab, hiya tabbakhatun mahiratun, hiya nuktah al-ad'imata fil mad'ami. Ini saudariku, namanya Zainab, dia seorang koki yang pandai, dia titik-titik makanan di restoran. Alif tusa'idu, membantu, ba tazra'u, menanam, jim tu'allimu, mengajar, dal tatbahu, memasak. Jawabannya dal tatbahu, memasak. 5. Unzur ila surah, lihatlah gambar ini, buatlah kalimat yang tepat. Alif al-falahu yahrusul ardo fil mazro'ati, ba al-mudarrisu yudarisu talamida fil fasli, jim al-ba'i'u yabi'ul badha'i'a fis suqi, dal at-tabibu yu'alijul mardo fil mustashfa. Kalimat yang benar sesuai dengan gambar adalah: alif al-fallahu yahrusul ardo fil mazro'ati, petani sedang membajak tanah di sawah. 6. At-talibu yata'allamu darsa fil fasli. Terjemah hadhil jumlah as-sahihah ya titik-titik. Terjemah kalimat tersebut yang benar adalah: alif siswa belajar pelajaran di kelas, ba dokter mengobati pasien di rumah sakit, jim polisi mengatur lalu lintas di jalan, dal petani menanam padi di sawah. Jawabannya alif siswa belajar pelajaran di kelas. Bacaan berikut untuk nomor 7 dan 8. Hada jaddi, ini kakekku, ismuhu Ilyas, namanya Ilyas, huwa falahun, dia seorang petani, huwa yahrusul ardo bil mihrasati, dia membajak tanah dengan alat bajak, wa yazra'u ruzza wa yasqil khudrawati fil mazra'ati, dia menanam padi dan dia menyirami sayuran di sawah. Wa abi muhandisun, dan ayahku seorang insinyur, huwa yabnil mabani fil madinah, dia membangun bangunan di kota. Wa hadhihi ukhti, dan ini saudariku, ismuha Aisyah, namanya Aisyah, hiya tudarrisu talamida darsal lughatil arabiyyati fi shaffit tsamin, dia mengajar para siswa pelajaran bahasa Arab di kelas 8. Wa ummi robbatul bait, dan ibuku ibu rumah tangga, ismuha Fatimah, namanya Fatimah, hiya tadbahul ad'imata mutanawi'ah fil madbahi, dia memasak makanan yang bermacam-macam di dapur. Soal nomor 7. Al-mawdu'ul munasib minan nasis sabiq huwa nuktah. Judul yang tepat
untuk teks tersebut adalah alif at-tadawi, ba al-mihnah, jim al-la'ibun, dal al-madrasah. Jawabannya ba al-mihnah, profesi. Soal nomor 8. Minan nassis sabiq ma mihnatu Aisyah. Dari teks tersebut, apa profesi Aisyah? Alif muhandisun, insinyur, ba falahun, petani, jim mudarisun, guru, dal tobakhotun, koki. Dari teks tersebut tertulis bahwa Aisyah mengajar para siswa bahasa Arab. Maka jawabannya jim mudarisun, guru. 9. Unzur ila surah, lihatlah gambar berikut. Mada ya'malu syurti, apa yang dikerjakan polisi? A. Yunadimul mururo fis syawari', dia mengatur lalu lintas di jalan. B. Yaskil khadrawati fil bustani, dia menyirami sayuran di kebun. Jim. Yudarisut talamida fil madrasah, dia mengajari para siswa di sekolah. Dal. Yahrusul ardo fil mazro'ah, dia membajak tanah di sawah. Jawabannya alif yunadzimul mururo fis syawari, mengatur lalu lintas di jalan. 10. Al-jumlatus shahihah min hadhil jumal hiya nuqtah. Kalimat yang benar dari kalimat-kalimat berikut adalah titik-titik. Alif al-mudarrisu yazra'ur roza, guru menanam padi. Ba at-tabibu yudarisut talamida, dokter mengajari para siswa. Jim al-la'ibu yu'lalijul mardo, pemain bola mengobati pasien. Dal al-ba'i'u yabi'ul balda'i, pedagang menjual barang dagangan. Jawabannya dal al-ba'i'u yabi'ul balda'i. 11. Al-jumlatus shahihah min hadhil jumal hiya nuqtah. Kalimat yang benar dari kalimat-kalimat berikut adalah alif uridu an al'aba fil mal'abi, ba uridu an yal'aba fil mal'abi, jim uridu an tal'aba fil mal'abi, dal uridu an nal'aba fil mal'abi. Jawabannya alif uridu an al'aba fil mal'abi. 12. Al-jumlatus shahihah min hadhil jumal hiya nuqtah. Kalimat yang benar dari kalimat-kalimat berikut adalah alif nahnu lan nal'aba kurotas salati fil musola, ba ana lan al'abu kurotas salati fil musola, jim hasan lan yal'abu kurotas salati fil musola, dal at-talibu lan yal'abi kurotas salati fil musola. Jawabannya alif nahnu lan nal'aba kurotas salati fil musola. 13. Hasan yadhabu ila nuqtah liyal'aba kurotar rishadi, Hasan pergi ke titik-titik untuk bermain bulu tangkis. Alif al-madrasati, sekolah. Ba al-mal'abi, lapangan. Jim as-suqi, pasar. Dal al-madbahi, dapur. Jawabannya ba al-mal'abi, lapangan. 14. Undur ila surah, lihatlah gambar ini. Hum yal'abuna nuqtah. Mereka sedang bermain titik-titik. Alif kurotas salati, bola basket. Ba kurotal yadi, bola voli. Jim kurotal rishati, bulu tangkis. Dal kurotal qadami, sepak bola. Dari gambar tersebut, jawabannya adalah alif kurotas salati, bola basket. 15. Ibuku seorang guru, dia mengajar murid-murid di sekolah. Terjemah hadil jumlah as-shahihah ya nuqtah. Terjemah untuk kalimat berikut yang benar adalah alif abi yu'alijul marda fil mustashfa, ba ummi mudarrisatun ya tu'allimut talamid fil madrasah, jim ummi falahatun hiya tazra'u ruzza fil mazra'ah, dal abi muhandisun
huwa yabnil mabani fil Madinah. Jawabannya ba. Ummi mudarrisah hiya tu'allimut talamid fil madrasah. 16. Qurrata al-la'ibu al-mal'abi ar-rishadi yal'abu fi. Tertib hadhil kalimah as-sahihah nuqtah. Urutan untuk kalimat-kalimat berikut yang tepat adalah: alif, yal'abul la'ibul mal'abi fi qurratir rishah. Ba. Yal'abur rishah qurratal la'ibu fil mal'ab. Jim. Yal'abul la'ibu al-mal'abi fi qurratir rishah. Dal. Yal'abul la'ibu qurratar rishadi fil mal'abi. Jawabannya dal. Yal'abul la'ibu qurratar rishadi fil mal'abi, yang artinya pemain itu bermain bulu tangkis di lapangan. 17. 1. Huwa yadhabu ilal mal'abi. 2. Hada akhi. 3. Liyal'aba qurratas salati. 4. Huwa la'ibun mahirun. Urutan yang benar adalah alif 1, 3, 2, 4. Ba. 2, 4, 1, 3. Jim. 4, 2, 1, 3. Dal. 3, 4, 2, 1. Jawabannya ba. 2, 4, 1, 3. Hada akhi wa la'ibun mahirun wa yadabu ilal mal'abi liyal'aba qurratas salati. Ini saudaraku, dia pemain yang pandai. Dia pergi ke lapangan untuk bermain bola basket. 18. Istalqal maridu ala sariri. Terjematul kalimah allati tatakhutun hiya nuqtah. Terjemah kata yang bergaris bawah as-sariri adalah: alif, rumah sakit. Ba. Apotik. Jim. Ranjang. Dal. Pasien. Jawabannya Jim. Ranjang. 19. Undur ila surah. Lihatlah gambar ini. Huwa musabun bi nuqtah. Dia sakit ... Alif, as-suda, pusing. Ba. Az-zukam, flu. Jim. As-su'al, batuk. Dal. Waj'il asnani, sakit gigi. Jawabannya Jim. As-su'ali, batuk. 20. Indi alamun fi nuqtah. Ana musabun bil mahsi. Aku memiliki sakit di ... Aku terkena sakit mah atau sakit perut. Alif, ar-ra'si, kepala. Ba. Al-yadi, tangan. Jim. Ar-rijli, kaki. Dal. Al-batni, perut. Jawabannya dal. Al-batni, perut. 21. At-tabibu nuqtah al-mardo ala sariri. Dokter ... pasien di atas ranjang. Alif, jalasa, duduk. Ba. Dahaba, pergi. Jim. Fahaso, memeriksa. Dal. Kataba, menulis. Jawabannya Jim. Fahaso, memeriksa. 22. Bi alamin sya'aro fi syadidin ammi al-aini. Tartibu hadhil kalimat litakuna jumlatan sahihatan hiya nuqtah. Urutan kata-kata tersebut untuk menjadi kalimat yang benar adalah: alif, sya'arul aini bi alamin syadidin fi ammi. Ba. Ammi sya'aro bi alamin syadidin fil aini. Jim. Al-aini sya'aro bi alamin syadidin fi ammi. Dal. Bi alamin ammi sya'aro syadidin fil aini. Jawabannya ba. Ammi sya'aro bi alamin syadidin fil aini. Pamanku telah merasakan sakit yang sangat di kedua matanya. 23. Undur ila surah. Lihatlah gambar ini. Hadza muwaddafun. Ini pegawai. Huwa sya'ara bi alamin fi ra'sihi. Dia merasakan sakit di kepalanya. Huwa musabun bi ... Dia terkena sakit ... Alif, as-su'al, batuk. Ba. Al-ishal, diare. Jim. Az-zukam, flu. Dal. As-suda, pusing. Jawabannya dal. As-suda, pusing. 24. Fahasat tabibu al-marido fil mustashfa. Terjemah hadhil jumlatis sahihah
hiya nuqtah-nuqtah. Terjemah kalimat berikut yang benar adalah: Alif. Dokter memeriksa pasien di rumah sakit. B. Pasien berbaring di rumah sakit. Jim. Dokter memeriksa pasien di atas ranjang. Dal. Dokter mengobati pasien di atas kasur. Jawabannya Alif. Dokter memeriksa pasien di rumah sakit. 25. Ilyas sya'ara bi'alamin syadidin mundu salasati ayamin. Ilyas telah merasakan sakit yang sangat sejak 3 hari. Indahu waja'un fi asnanihi. Dia memiliki sakit giginya. Fadhahaba ila tabibi lil mu'alajah. Maka dia pergi ke dokter untuk pengobatan. Tsumma dakhala hurfatal kashfi. Lalu dia masuk ke ruang pemeriksaan. Wastalqa ala sariri liyafhasahu at-tabib. Dan berbaring di atas ranjang untuk pemeriksaan oleh dokter. Tsumma kharaja Ilyas min hurfatil kashfi. Lalu Ilyas keluar dari ruang pemeriksaan. Wa dhahaba ila swaidaliyah biwasfatin tibiyatin li syira'il adwiyah. Dan pergi ke apotek dengan resep dokter untuk membeli obat. Pertanyaannya, bimada sya'ara Ilyas? Apa yang telah dirasakan Ilyas? Alif, li syira'il adwiyah, untuk membeli obat. Ba, hurfatal kashfi, ruang pemeriksaan. Jim, biwajain fi asnanihi, sakit di giginya. Dal, lil mu'alajah, untuk pengobatan. Jawabannya Jim, biwajain fi asnanihi, sakit di giginya. 26. Al-jumlatu sahihatu min hadil jumal hiya nuqtah-nuqtah. Kalimat yang benar dari kalimat-kalimat berikut adalah: Alif. La'ibat tabibu kuratal qadami fil mal'abi. Dokter bermain sepak bola di lapangan. Ba. Fahasa tabibu al-marido fil mustashfa. Dokter memeriksa pasien di rumah sakit. Jim. Darasa tabibu al-marido fil madinah. Dokter mengajari pasien di kota. Dal. Alija tabibu al-mardo fis suqi. Dokter mengobati pasien di pasar. Jawabannya Ba. Fahasa tabibu al-marido fil mustashfa. Dokter memeriksa pasien di rumah sakit. 27. Undur ila surah. Lihatlah gambar berikut. Kalimat yang sesuai dengan gambar adalah: Alif. As-soidaliyu ya'malu fi soidaliyah. Ba. At-tabibu yu'alijul mardo. Jim. Al-kanasu yaknusu syawari'. Dal. Al-maridu yashrabud dawa. Jawabannya Alif. As-soidaliyu ya'malu fi soidaliyah. Apoteker bekerja di apotek. 28. Dokter sedang memeriksa pasien. Terjemah hadil jumlah as-sahihah hiya nuqtah-nuqtah. Terjemahan untuk kalimat yang benar adalah: Alif. At-tabibu yaktubu wasfatan tibiyatan. Ba. At-tabibatu tadhabu ilal mustashfa. Jim. At-tabibu yaktubur risalata. Dal. At-tabibu yafhasul mardo. Jawabannya Dal. At-tabibu yafhasul mardo. 29. Fi at-tabiba al-mumarridatu tusa'idu al-mustashfa. Tartibu hadil kalimat litakuna jumlatan sahihatan ya nuqtah-nuqtah. Urutan kata-kata berikut untuk menjadi kalimat yang benar adalah: Alif. Al-mustashfa at-tabiba tusa'idu fil mumaridat. Ba. At-tabiba tusa'idu fil mumaridatul mustashfa. Jim. At-tabiba tusa'idu fil mustashfa al-mumaridat. Dal. Tusa'idu al-mumaridatu at-tabiba fil mustashfa. Jawabannya Dal. Tusa'idu al-mumaridatu at-tabiba fil mustashfa, yang artinya perawat-perawat membantu dokter di rumah sakit. 30. Saya sakit flu dan batuk. Terjemah hadhil jumlah as-sahihah hiya nuqtah-nuqtah. Terjemah untuk kalimat yang benar adalah: Alif. Indi zukamun wa suda'un.
Ba. Indi suda'un wa su'alun. Jim. Indi zukamun wa su'alun. Dal. Indi zukamun wa mahsun. Jawabannya Jim. Indi zukamun wa su'alun. 31. 1. Fadhahabat ila tabibi. 2. Hiya musabatun fil mahsi. 3. Fayafhasuha fi khurfatil kashfi. 4. Sya'arat Aminah bi alamin fil batni. Tartibul jumlah litakuna faqratan sahihatan hiya nuqtah-nuqtah. Urutan kalimat untuk menjadi paragraf yang benar adalah: alif 3, 2, 4, 1, ba 4, 2, 1, 3, jim 1, 3, 4, 2, dal 2, 1, 4, 3. Jawabannya ba 4, 2, 1, 3. Sya'arat Aminah bi alamin fil batni. Hiya musabatun fil mahsi. Fadhahabat ila tabibi fayafhasuha fi ghurfatil kashfi. 32. Ta'malu ukhti fi soidaliyati. Terjemah al-kalimah allati tahtaha khutun hiya nuqtah-nuqtah. Terjemah dari kalimat yang bergaris bawah as-soidaliyah adalah: alif pasar, ba perpustakaan, jim apotik, dal rumah sakit. Jawabannya jim apotik. 33. Yastalqi al-maridu ala sariri. Terjemah hadhil jumlati shahihah hiya nuqtah-nuqtah. Terjemah untuk kalimat yang benar ini adalah: alif pasien menunggu dokter di ruang tunggu, ba pasien bersama dokter di ruang tunggu, jim dokter bersama pasien di ruang periksa, dal pasien berbaring di atas ranjang. Jawabannya dal pasien berbaring di atas ranjang. 34. Al-maridi dhahabtu li'iyadati ila Bandung sadiqi. Tartibu hadhil kalimat litakuna jumlatan sahihatan hiya nuqtah-nuqtah. Urutan kata-kata untuk menjadikan kalimat yang benar adalah: alif ila Bandung dhahabtu li'iyadati sadiqi al-marid, ba li'iyadati dhahabtu ila Bandung sadiqil marid, jim dhahabtu ila Bandung al-maridi li'iyadati sadiqi, dal dhahabtu ila Bandung li'iyadati sadiqi al-marid. Jawabannya dal dhahabtu ila Bandung li'iyadati sadiqi al-marid. Aku pergi ke Bandung untuk menjenguk temanku yang sakit. 35. Dhahabna ila nuqtah-nuqtah li'iyadati sadiqina al-marid. Huwa musabun bisuda'i mundu usbu'in. Kami pergi ke titik-titik untuk menjenguk teman kami yang sakit. Dia sakit kepala sejak seminggu. Alif al-ma'had pondok, ba as-soidaliyah apotek, jim al-mustashfa rumah sakit, dal al-maqsof kantin. Jawabannya jim al-mustashfa rumah sakit. 36. Saya merasakan sakit sekali di kepala. Terjemah hadil jumlah as-sahihah ya titik-titik. Terjemah untuk kalimat yang benar adalah: alif sya'arna bi alamin syadidin hiya ra'si, ba sya'artu bi alamin syadidin fi ra'si, jim al-maridu sya'ara bi alamin rijli, dal sya'artu bi alamin syadidin fil batni. Jawabannya ba sya'artu bi alamin syadidin fi ra'si. 37. Zara tulabu Laila. Para siswa mengunjungi Laila. Hiya musabun bisuda. Dia sakit kepala. Hiya sya'arat bi alamin syadidin fi ra'siha. Dia merasakan sakit yang sangat di kepalanya. Fadhahabat ila tabibi lil mu'alajati. Maka dia pergi ke dokter untuk pengobatan. Summa fahasa tabibu Laila fi ghurfatil kashfi. Lalu dokter memeriksa Laila di ruang pemeriksaan. Pertanyaannya, aina fahasa tabibu Laila? Di mana dokter memeriksa Laila? Alif fi ghurfatil kashfi, di ruang pemeriksaan, ba fi ghurfatil intidhari, di ruang tunggu, jim lil mu'alajati, untuk pengobatan,
Dal, bisudai, sakit kepala. Jawabannya alif, fi hurfatil kasfi, di ruang pemeriksaan. 38. Dhahabat Laila bi wasfatin nuqtah ila soidaliyah li syira'il adwiyatil mutanawwi'ati. Laila pergi membawa resep ke apotek untuk membeli obat yang bermacam-macam. Alif, al-masyrubat, minuman. Ba, at-tobakhoh, koki. Jim, al-atimah, makanan. Dal, tibiyah, dokter. Jawabannya dal, tibiyatin, dokter. 39. Hurfati fahaso fi al-kashfi at-tabibu al-marido. Tartibu hadil kalimat litakuna jumlatan soihatan ya nutah-nutah. Urutan kata-kata ini untuk menjadi kalimat yang benar adalah: alif, fahaso tabibu al-marido fil kashfi hurfati. Ba, fahaso tabibu al-marido fi hurfatil kashfi. Jim, at-tabibu fahaso al-marido fil kashfi hurfati. Dal, fahaso al-marido at-tabibu fil kashfi hurfati. Jawabannya ba, fahaso tabibu al-marido fi hurfatil kashfi, yang artinya dokter memeriksa pasien di ruang pemeriksaan. 40. Dhahabtu ila soidaliyati li syira'il adwiyati. Terjemah hadil jumlah as-sohihah ya nutah-nutah. Terjemah untuk kalimat ini yang benar adalah: alif, saya pergi ke apotek untuk membeli obat-obatan. Ba, saya pergi ke pasar untuk membeli makanan. Jim, dokter sedang bekerja di apotek. Dal, apoteker sedang bekerja di rumah sakit. Jawabannya alif, saya pergi ke apotek untuk membeli obat-obatan.